हरे कृष्णा। प्योर भेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दशी। फाल्गुन महीना की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि विजया एकादशी का क्या महत्व है, आप विस्तारित कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, विजया एकादशी बहुत ही पाप नाशक और विजय पाने वाली एकादशी है। तो एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं विजया एकादशी के बारे में। तो ब्रह्मा जी इसका विस्तारित से कहते हैं, जब रामचंद्र, भगवान सीता माँ और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन में गए थे और पंचवटी में वास कर रहे थे, तब धोखे से श्रीमती माता सीता माता जी को रावण ने चुरा लिए थे। राम जी बहुत ही परेशान थे, इधर उधर सीता माता को ढूंढते हुए घूम रहे थे। तब जटायु ने श्री रामचंद्र जी से सीता माता के बारे में विस्तारित जानकारी देते हुए जटायु मृत्युवरण किए। रामचंद्र जी सुन के क्या करेंगे सोचने लगे। फिर सुग्रीव के पास गए, उनसे परामर्श करने लगे किस तरह सीता माता को छुड़ाया जाए। और सीता माता है भी कहाँ। तब हनुमान जी जाके सीता माता जी की खोज करके लाए और अंगूठी प्रदान किए। तब रामचंद्र जी सोचने लगे कि किस तरह सीता माता जी को उद्धार किया जाए। इतने बड़े समुद्र कैसे हम पार करेंगे, चिंता करने लगे। लक्ष्मण जी से पूछते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे राम, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप जानते हैं किस तरह हम ये समुद्र का पार करेंगे। तब उन लोग सोचने लगे, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बकदालभ नाम के एक मुनि का आश्रम है, चलो उनके पास जाके विस्तारित से इसका उपाय जानते हैं। रामचंद्र जी वहाँ गए, मुनिवर प्रणाम करके बोले, हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं, क्या है। तब रामचंद्र जी विस्तारित से बताए। तब मुनि कहने लगे कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसकी आप विस्तारित से पालन कीजिए, तो इस घोर संकट से आप पार हो जाएंगे। हरे कृष्ण। फाल्गुन मासेर কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম হচ্ছে বিজয়া একাদশী। স্কন্দ পুরাণে এই একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণন করা আছে। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে বসুদেব, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর কি মাহাত্ম্য অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে যুধিষ্ঠির, এই একাদশী বিজয়া একাদশী নামে পরিচিত। এই একাদশীর সম্পর্কে একসময় দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা আমি এখন তোমাকে বলছি। এই পবিত্র পাপ বিনাশক ব্রত মানুষকে জয়দান করে বলে এই ব্রত বিজয়া একাদশীর নামে প্রসিদ্ধ। পুরাকালে শ্রী রামচন্দ্র 14 বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে তিনি পঞ্চবটিতে বাস করতেন। সেই সময় লঙ্কাপতি রাবণ দেবী সীতাকে হরণ করে সীতার অনুসন্ধানে করে রামচন্দ্র চতুর্দিক ভ্রমণ করতে থাকে। তখন প্রায় মৃত অবস্থায় জটায়ুর সাথে দেখা। জটায়ু রাবণের সীতাহরণের সমস্ত বৃত্তান্ত রামচন্দ্রকে জানিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর সীতা উদ্ধারের জন্য বানর রাজ সুগ্রীবের সাথে তিনি বন্ধুত্ব
স্থাপন করেন। ভগবান রামচন্দ্রের কৃপায় হনুমান লঙ্কায় গমন করে সেখানে অশোক বনে সীতা দেবীকে দর্শন করে শ্রী রামচন্দ্রের আংটি তাকে অর্পণ করে ফিরে এসে রামচন্দ্রের কাছে লঙ্কার সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করেন। হনুমানের কথা শুনে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সাথে পরামর্শ করে সমুদ্র তীরে যান। সেই সমুদ্র তীরে গিয়ে তিনি লক্ষ্মণকে বলেন, হে লক্ষ্মণ, কিভাবে এই অগাধ সমুদ্র পার হওয়া যায়, কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। উত্তরে লক্ষ্মণ বলেন, হে পুরুষোত্তম, সর্বজ্ঞাতা আদিদেব আপনি, আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব? তবে বলকদাভ্য নামে এই এক মুনি এই দ্বীপে বাস করেন, এখান থেকে 4 কিলোমিটার দূরে। হে রাঘব, আপনি সেই প্রাচীন ঋষি শ্রেষ্ঠকে এই উপায় জিজ্ঞাসা করুন। লক্ষ্মণের মনোরম কথা শুনে তারা সেই মহামুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ভগবান রামচন্দ্র ভক্তরাজ সেই মুনিকে প্রণাম করলেন। মুনিবর রামচন্দ্রকে পুরাণ পুরুষ বলে জানতে পারলেন। আনন্দ ভরে জিজ্ঞাসা করলেন, হে রামচন্দ্র, কি কারণে আপনি আমার কাছে এলেন, তা কৃপা করে আমাকে বলুন। ভগবান রাম তখন সেই মুনিকে বিস্তারিত সব কথা বললেন। মুনি শুনে বললেন, দেখো, এই ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের যে একাদশী বিজয়া একাদশী নামে প্রসিদ্ধ, তুমি সেই একাদশীর ব্রত পালন করো, দেখবে এই সংকট থেকে তুমি মুক্তি পাবে। তখন সবাই মিলে সেই ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী ব্রত পালন করলেন এবং সেই লঙ্কায় গিয়ে সীতা মাতাকে উদ্ধার করলেন। এটা হচ্ছে বিজয়া একাদশী। বিজয়া একাদশীতে আপনি শ্রদ্ধা অনুসারে করলে সব কিছুর উপর বিজয় পেতে পারেন। একাদশীর মাহাত্ম্য, এমনকি এই একাদশীর মাহাত্ম্য কেউ যদি শোনে কিংবা ভালো করে শ্রদ্ধা করে একে মনে রাখে, তাহলেই তার সেই পুণ্যের ফল হয়। देखिए, ये जो विजय एकादशी है बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। अगर कोई अपने मतलब ध्यान पूर्वक सुनते हैं श्रद्धा अनुसार, तो ही उसका विजय प्राप्त होती है। तो विजय एकादशी ज़रूर कीजिए, हम लोग करेंगे। कैसी लगी मेरी व्रत कथा, सब्सक्राइब करके बताइए। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हरे कृष्ण। सबाई आमार चैनल के सबसक्राइब करबेन और लाइक करबेन। हरे कृष्ण।